सिखाई उत्ते मक्खन टिकोना डाटायो का कम बचड़े देखे दीन बचाना मेरे सखी हुसैन का कोई सामने लेके आओ जड़ा आपदा पुत्र कुर्बान करके मेरे हुसैन ने 6 महीने का दाल दे के आख्या यार जिवें तू राजी है मैं नबी ज़ादे की दादी जिवें तू राजी है ज़ैनब पाक आख्या यार अल्लाह जिवें तू राजी है ज़ैनब की हो मैं राजी अमर बिन साद बोल के कह लगिया ऐ हुरमल तेरा आज तक हाथ नहीं कंबिया तू बड़ा तीर अंदाज है बड़ा निशाना लाने वाला है तेरा हाथ थर थरांदा क्यों पिया है एक बच्चे नू तीर मारन दा आखिया है तेरा हाथ कंबदा क्यों पिया है वजूद लरजदा क्यों पिया है हुरमल बोल के कह लगिया अमर बिन साद तवज्जो कर सामने बच्चा कोई आम नहीं है ए बच्चा योवे जिंदियां जगह दे अंदर अली दा खून मैं जो दे तेरे वाल वेखना मैनू अली वाला है बंदे जलाल नजर आंदा है मेरा हाथ इस वास्ते कंबदा पिया है अली का कर भी क्या कर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है हुरमल बोल के कह लगिया अली दा पुत्र अली दा नूरे नजर मैं जदों देखना अली दी सूरत नजर आती है मैं जदों देखना अली वाला रोब नजर आता है मैं जदों देखना मां अली वाली शुजात नजर आती है हजरात अमर बिन साद बोल के कह लगिया हुरमल तीर मार दे अगर निशाना लग गया तेनू बड़ा बड़ा इनाम दिता जाएगा हजरात हुरमल जालम ने तीर चलाया है आके शहजादा अली असगर पाक ने जनाब आप दे गले विच जदों तीर लगिया मेरे मौला हुसैन पाक दे बाजू दे विच व्यवस्था हो गया है फुल्लां नालों भी नरम ते नाजुक आपदा गला कटिया गया आप दे गले दे विचों लंघ के तीर मौला हुसैन पाक दे बाजू विच लगिया है हज़रात औलाद सब नूं बड़ी अजीज हुंदी है औलाद सब नूं बड़ी प्यारी हुंदी है लेकिन मेरे हुसैन ने एक एक फुल दे के एक एक आते गुलशन दा फुल ते कली कुर्बान करके आखे जिन्ना दुखां विच मेरा अल्लाह रा दर्द दिल रखने वाले पुत्र कुर्बान करने बड़े औखे किसे आख्या सी सिखाई उत्ते मक्खन टिकोना डाटायो का कम बचड़े देखे दीन बचाना मेरे सखी हुसैन का कोई सामने लेके आओ जड़ा पुत्र कुर्बान करे कोई सामने लेके आओ जड़ा वीर कुर्बान करे खेती अली की कट गई बस्ती उजड़ गई करबल में मेरे हुसैन से ज़ैनब इमामुल अंबिया दे गुलाम दास्तान करबला बयान करनी कुछ औखी नहीं है कदे पढ़ के देखो तो पत्थर वर्गा दिल बढ़ा के दास्तान पढ़नी पड़ी अगर इस उम्मत नू जगावन दा मकसद ना होवे तो कदे भी कोई दास्तान करबला बयान ना करे आज उम्मत समझदी है शायद
جی آن والے مہمان دے سامنے ایک پلیٹ بسکٹاں دی رکھی جاندی ہے یا چاہ پیش کی جاندی ہے پانی پیش کیتا جاندا ہے دین شاید سانوں ایویں مل گیا کدے داستان کربلا پڑھ کے دیکھو حسین ابن علی نے آپ دے لال قربان کیتے نے سیدہ زینب پاک نے بھتیجے بھانجے قربان کیتے نے آپ دے پتر قربان کیتے نے ام البنین نے آپ دے پتر دیتے ام رباب نے آپ دے پتر قربان کیتے ام لیلہ نے آپ دے پتر قربان کیتے سیدہ شہر بانو پاک سیدہ نو ہاتھ کھڑیاں لائیاں گئیاں سید زادیاں دے دوپٹے کھیتے گئے سید زادیاں نے توہین کی گئی پھر اسلام سارے تک پہنچیا اسا سمجھنے شاید بڑا سوچا آپ دا پتر قربان کر کے میرے حسین نے 6 مہینیاں دا لال دے کے آکھے یا اللہ جی میں تو راضی ہے میں نبی زادے بھی راضی رہے جی میں تو راضی ہے زینب پاک آکھے یا اللہ جی میں تو راضی ہے زینب بھی ہو میں راضی ہے اللہ دی بارگاہ دعا کرنے اللہ تعالیٰ سامنے صاحب نام